Anketa pokazala 20%, možemo vas saslušati Thompsona. Anketa pokazala 40 nešto posto, 30% SDP-ovaca sluša Thompsona. Tako. Što želim tim reći? Nije to samo lijevo desno. I za vrijeme vlasti Ivice Račana je bilo takvih pojava, na kraju kao i Račan je ozakonio, grb, HOS-a, u udruzi, jel tako, HOS-a. U njegovo vrijeme taj mandat. Što želim tim reći? Ali Račan isto otišao u Blajburg, toga što nam nedostaje 2002. Zato kažem, znači, ja ne vidim u Hrvatskoj opasnost od nekakvog ekstremizma. Politički centar ulazi u krizu. Njegova baza se fragmentirala, birači potporu radije daju radikalno lijevim ili radikalno desnim strankama. Ili to razlog Plenkovićevog skretanja u desno? Kako je situacija u drugim europskim zemljama, a kako u SAD-u državama? Je li moguće zadržati dijalog među polariziranim stranama ili na budućnost donosi samo dublje podjele? O svemu tome razgovaramo s povjesničarom, diplomatom i političarom Mirom Kovačem, te filozofom i političkim analitičarem Žarkom Puhovskim. Profesore, ajmo za našu publiku, što je to polarizacija? Kao i mnogi termini u politici, taj dolazi iz fizike i zapravo znači uređeni raspad jedne cjeline, raspad koji je vezan uz dva pola. Dakle, imate dva pola uz koje se vezuje, recimo kad se to radi u elektrici na dvije strane, plus i minus, ali su dvije pretpostavke, da postoji cjelina, dakle da polarizacija ima svijest o tomu da sam ja jedan pol cjeline, i drugo da se unutar jedne polarizirane, recimo tako, jednog entiteta, pojavlja jedna vrst kohezije nasuprot onoj drugoj i od toga zapravo, od te političke dinamike zajednica živi. Sad prelazimo na striktno politički kontekst. Zajednica živi od te dinamike između dva pola, između, ne znam, lijevog ili desnog ili centralističkog, decentralističkog, liberalnog, neliberalnog. To se meni čini danas najvažnija polarizacija, apropo. Gdje se radi o metodi, ne o svjetonazoru. Kod ljevice i desnice se radi o svjetonazoru. Kod liberalnog, neliberalnog ili autoritarnog se radi o metodi. Vi možete imati ljevičare, desničare koji su na istoj strani i desničarke, recimo autoritarnoj ili liberalnoj, pa se onda hoćeš nećeš nađu skupa, iako to svjetonazorski ne bi htjeli. I onda je u svakom trenutku interesantno vidjeti je li nadređena odrednica svjetonazorska ili metodička. Kod nas se stalno pokušava nametnuti svjetonazorska kao nadređena, ali kad se malo pročeprka, ne treba jako duboko ići, vidjet će se da se ne radi baš o tomu, nego da postoje baš ove odrednice tipa liberalno ili neliberalno ponašanje u zajednici. Ali živimo još u socijalizmu, što mnogi prigovaraju, jer smo naučili da, ekonomski gledano, ne? Ja mislim da puno premalo živimo u socijalizmu u nekim dobrim stvarima, a puno previše u nekim lošim. Ja mislim da se politički aspekt autoritarni socijalizma prelio i s druge strane da se prelio jedan dio krivih samoupravnih elemenata, takozvane normativne ikebane, koja je bila tipična za zakon o udruženom radu. Naprimjer, kad gledate ove sitne razine, mjesni odbori, školski odbori, imaju jednu strukturu koja je potpuno nepotrebno komplicirana, a strašno podsjeća nas starije ono što smo imali u 70. i 80. godinama. S druge strane, ekonomski je problem u tomu što se zapostavlja socijalni aspekt. Imate ljude koji dolaze kao eksperti i kažu, znate, plaće su prevelike, nisu produktivnošću uvjetovane, a istovremeno se produktivnost mjeri profitom, a profit raste. Dakle, koji ekonomist će meni rastumačiti da pada produktivnost kad raste profit? Osim, što bi rekao Karl Marx, ako ne raste eksploatacija. To imat ćemo temu sa ovim ekonomistima. Ostanimo mi u našoj temi. Je li možemo reći, ajmo opet kad uvodno, pa me ispravite i Miro i profesore, da smo imali to nekako jedinstvo, da smo imali jednu cjelinu za vrijeme Domovinskog rata, gdje nije toliko, na početku barem, gdje smo se svi ujedinili, ajmo reći na prvi pogled, nije bilo toliko podjela, da sad dolazimo do nečega gdje idemo u dva pola, gdje opet nije to toliko izraženo kao u ostatku svijeta, da još se donekle držimo. Pa svakom demokratskom društvu, ja bih rekao svakom društvu općenito, je inherentna polarizacija. Biti mi živimo u jednom permanentnom građanskom ratu kad govorimo o političkim zajednicama. Samo za razliku od međunarodne politike, od međunarodnih odnosa gdje nema pravila, postoji Ujedinjeni narodi, postoji Povelja Ujedinjenih naroda, postoji međunarodno pravo, a kad gledamo sad i ove neke konflikte koji su nam aktualni, Gaza, rat Rusije protiv Ukrajine,
vrlo je teško tu nekoga ukrotiti, treba jedna velika sila, više velike sila da se nekoga ukroti, onoga ko je napao ili da se nađe neki mehanizam mirenja. To ne ide bez autoriteta. U našim političkim zajednicama postoje ustavi, ali Ustav je temeljni zakon koji postavlja pravila igre. Ali imamo permanentni građanski rat i natjecanje za vlast. Znači, političke stranke se bore za vlast. Da bi se mogle izboriti za vlast, potrebna polarizacija, potrebni su argumenti koji se mogu koristiti protiv druge strane i on se to svodi na desno-lijevo. Ja, kako smo vrlo iskreni prema sebi, gledam malo ove društvene procese u Hrvatskoj, ali i drugdje, vrlo često to lijevo-desno odvraća pozornost onoga što je bitno. Ono što je bitno su ekonomske strukture. Mi smo u biti zamijenili feudalne strukture, novim rentierskim strukturama, jer feudalne strukture su bile rentierske strukture, one su zamijenjene u zapadnom svijetu, u SAD-u, zapadnoj Europi, prije nekih 100 godina, to se nastavilo, zamijenjene su bankarskim strukturama, koje su moderne rentierske strukture, i on se bavimo, lijevo, desno, recimo u SAD-u, u zapadnoj Europi, bavimo se nekakvim rodnim ideologijama na ljevici, a skreće se pozornost sa socijalnih problema radničke klase i onih koji su zaposlenici. Zabavljamo se time, imate ugledne ljudi koji se time bave, koji u biti kažu da je čak i Karl Marx klasičan ekonomist. Klasični ekonomisti su smatrali da oni koji ne privređuju, koji ne stvaraju, da su rentijeri i da su paraziti. Ali o tom se više ne govorimo, ovo je novi model u našem zapadnom svijetu koji je danas ugrožen od koga? Od onih koji su našli nekakvu simbiozu, to su Kinezi, gdje država ima glavnu riječ u provođenju reformi i to nije prepuštano financijskom, ekonomskom sektoru kao takvom. Pa tamo nema polarizacije. Nije dopušteno, ali naravno postoji polarizacija, točno se zna u centralnom komitetu koje gdje. U najtežim vremenima komunizma znalo se gdje je ko u politbiro, gdje je ko u centralnom komitetu. Postojala je veoma jasna unutrašnja dinamika. Postoji pluralizam, ali unutar zadanog svjetonazora. Postojala je takozvana kremljologija koja je trebala dokazivati po porijeklu, po obrazovanju gdje je ko, ali ona uvijek promašuje. Recimo, klasičan primjer promašaja bio u Jugoslaviji, kad su američki kremljolozi, odnosno ovi koji se bave političkim vodstvima, ustanovili da je kandidat za reforme u Jugoslaviji Slobodan Milošević, čovjek koji govori engleski, koji je bio godinama kao predstavnik bankara u New Yorku, ima njegova slika s Rockefellerom i tako dalje, a da na drugoj strani iz iste generacije Kučan iz Slovenije, koji nije znao ni jedan strani jezik, baš ni slovenski nije znao dobro iz Prekmurja, i koji je bio cijeli svoj život samo partijski funkcionar. Šta je ispalo? Kučan je bio liberal unutar Jugoslavije, a ovaj je zastupao Milošević tvrdu liniju. Ostavljamo sad rat, prije rata. Dakle, to naprosto ne ide tako jednostavno. Stvari ne proizlaze samo iz biografije. Biografija je strašno važna, ali ide i drugi elementi dolaze do izražaja. Dobro, ali ajmo sad komentirati ovu aktualnu, malo ćemo komentirati poslije Izrael i Ameriku, to su nam dvije teme gdje imamo dvije ekstremne situacije koje nam se dogodile po pitanju polarizacije, ali Hrvatska nekako i Francusku, recimo. Francuska je otišla skroz, jel tako? Vi ste tamo studirali. Francuska, pa Nizozemska, sad su tamo promjene Nizozemska. Nizozemska nasuprot, oprosti, u uvodnoj tezi jača centar. Točno. Nakon dugo vremena imamo situaciju da imamo, nije još sigurno, ali gotovo sigurno centrističku stranku koja će biti za malo, za prsa, ali bit će prva stranka u zemlji, nasuprot jedne veoma inače uspješno organizirane populističke stranke koje je do sad vladala. Ali to su nekakvi ciklički procesi, ako društvo ostaje u redu. Mi smo nekako, baš kad smo radili pripremu, bila je procjena da nismo još toliko polarizirani, da kod nas ove radikalne opcije i lijevo i desno ostanu na marginama na kraju, raspadnu se, ostanu. Bio jedan, vi ste i tad bili i u vladi, tako bio, Karamarko je otišao malo više skroz bio od desno od centra, i onda mu se pojavio Most. Znači, uvijek je, ako otvoriš neki prostor, pojaviti se neko u sredini, ili na ljevici SDP se izgubio, pojavila se zelena opcija Možemo. Znači i Most i Domovinski pokret, nastanak tih stranaka je rezultat strukturnih izazova pod navodnicima ili problema HDZ. Uh-huh. Znači oni su rezultat određenih struktura u HDZ-u, nezadovoljstva određenih struktura, i onda su se pojavili Most najprije,
pa kaj se Domovinski pokret. Da, ali recimo ono u Sloveniji, što se dogodilo u Sloveniji, ne postoji više, kako sad ne varam, SDP, ne postoji onaj Kučanov SDP, ne postoji raspose, i ja mislim imenom nemaju nasljednika, sve su nove stranke. Dakle, tamo se dobio taj, što tamo kaže... se ljevica generira, znači tamo ljevica generira... polarizirani pluralizam, taj sam možemo našao. tako reći. Znači, ali se stalno regeneriraju. Znači, sadašnji premijer... U Sloveniji se zna točno ko telefonira s Kučanom. I u današnjoj vladi to uopće nije Pa to kaže, znači to je tamo dakle, generirano. postoji patrijarh nekakav. Da, ali govorim... Recimo, to kod nas nema. Da. Nema više. Nije ni bilo. Kod nas Račan je prerano umro na ovoj strani. A na ovoj strani, ali tamo na su zvali Tuđmana. Tuđman je prerano umro. Za ovo, mi zapravo imamo pravi pluralizam od 2000. I već Tuđmana nema. Vi više nemate autoritet u pozadini. Sanader je završio zatvor, on je možda mogao biti da je doista dao ostavku i nestao iz politike, on je mogao biti autoritet u pozadini. Iz pozadine, tako ali nije mu bilo dovoljno to. On je htio se vratiti natrag. U SDP-u toga nema, jer čovjek koji bi bio po rangu sljedeći je Mato Arlović, koji sad smatraju žetončićem koji je prešao na drugu stranu, recimo. Dakle, tu je stvar se potpuno izgubila. A ovo sam da kažem, ja sam prije puno godina rekao, pa su me naravno neki napali, neki podržali, da je Plenković došao na čelo HDZ-a zato što se HDZ sam sebe preplašio u preradikalnoj verziji sa Karamarkom. A imali ste jednog čovjeka koji je verbalno bio nesposoban za politiku, on nije mogao 5 točaka nabrojati kad su ga zvali u televizijski studio da izreče program, on je kod 3. točke zapeo. Takav čovjek ne može u normalnim uvjetima voditi pluralistički kompetentnu stranku, a istovremeno je radikalizirao poziciju. I onda je naravno došlo do toga da se tražilo neko ko je pristojan, ko je verbalno kompetentan, koji može s Milanovićem izaći na kraj. I to je bio Plenković. I ono su stvari išle po toj logici dalje ka umivenom, recimo tako, HDZ-u, po mogućnosti bez korupcije, to ćemo još vidjeti. Ali prema centru. Mora se to ubaciti kao sudionik događaja. Znači, temeljni problem je bio sljedeći, da te 2015. godine, da izborni rezultat nije bio zadovoljavajući za HDZ. HDZ je pobjedio, ali to je bilo vrlo tjesno. Tada smo imali 2 varijante u HDZ-u. Prva varijanta je bila, do koje nije došlo, jer nije bilo dovoljno hrabrosti ni na strani HDZ-a, ni na strani SDP-a, da se napravi velika koalicija. To je isto veliko pitanje, znači, jer tamo nema polarizacije. Ne, da se to napravilo, zašto je to bilo važno? To je bilo vrijeme još krize i u Hrvatskoj, to su bilo na mršave godine, nakon svjetske ekonomske krize, kad je bila recesija, ali je tada već počeo rast, pa ona je bila kampanja SDP-a Hrvatska raste, te narodne koalicije. Onda je bila šansa da se sjedne za stol i kaže imamo 5 projekata ili 6 projekata, 4 projekta, 1, 2, 3, 4, to ćemo odraditi, nakon toga idemo opet na pripetavanje, idemo na natjecanje, ko dobije, idemo dalje. Nisam imao hrabrosti za to i onda se u HDZ-u Karamarko, Tomislav, kao predsjednik stranke, on je u biti sebe spašavao intuitivno, spašavao se koalicijom s Mostom. I ja smatram, ja sam to rekao na nekom drugom podcastu prije nekoliko tjedana, to je biti njegov bilo najveće umijeće da on uspio u tom teškom trenutku, je bilo nezadovoljstvo HDZ-u veliko, ljudi su htjeli vlast. Budimo realni, ti se boriš da dođeš na vlast, ne da budeš tamo promatrač i da piše nekakve eseje. Želiš vlast, zato su i ovi koji te podržavaju se hoće da ti dođeš na vlast. Da oni budu dionici svega toga. Onda je koalicija s Mostom na kraju ispregovarana, ali je biznis model, poslovni model bio nedovoljno efikasan. I Mostovci nisu bili dovoljno iskusni, da je to napravljeno kao u Italiji sa jednim Conteom kao predsjednikom vlade, da su potpredsjednici vlade imali resore gdje imaju što raditi, ne sjedi u Banskim dvorima, možda bi se to duže održalo, možda bi isto tako propalo nakon 2-3 godine, ali to bi dalo HDZ-u predah da se onda rekonfigurira i da onda vidimo kako idemo dalje. Ovako je ispalo kako je ispalo, sad imamo ovu varijantu koju imamo, sada je već HDZ od 2016. godine, od 2015. u biti, od 2016. godine na vlasti, ali ponavljam, ono što je najbitnije za sve nas u Hrvatskoj jest da gledamo strukture hrvatske ekonomije, strukture hrvatskog društva i da se vuku potezi koji će dugoročno osigurati jednu stabilnost. A ili gledamo to? Ja imam dojam, evo, recimo, nema rasprave kako nas učilište treba. Kakve kadrove izbacivati? Sad prebacujem profesoru, pa ću ja onda odgovoriti profesoru. Samo jedna rečenica prije. Dogodila se jedna stvar koju ja smatram izdajom.
došao je za premijera čovjek koji ne zna hrvatski. To se meni naprosto čini izdaju. To je nešto što se nije događalo ni jednom režimu, nikada, nigdje. Poljska je imala u jednom trenutku jednog ruskog maršala koji je bio u funkciji predsjednika države i to je bio strašan skandal i strašna uvreda. To da to jedna nacionalna, da ne kažem nacionalistička stranka kao HDZ napravi, to je za mene nepojmljivo. Čovjeka koji je govorio građani groževine i tako dalje. Mislim, to je nešto strašno. Pustimo, ja sam na to previše osjetljiv. I tu će reagirati. Da. Ajde, ali dajte Nek profesor okay. da se vratimo na temu. Sad stvar veoma jednostavna. Treba ukinuti se učilište, ustanoviti univerzitet. Sveučilište je nešto što se zvalo pučko sveučilište gdje se svašta uči i tako dalje, ali nema zajedničku misao. Univerzitet je od Bolonje na ovamo, od Sorbone kako se gdje gleda, od Salamanke kako ko hoće, institucija koja ima jedinstvenu ideju koja održava metodu kojom se bavi znanošću i onda poučavanjem, dakle doktrina i sciencija, kako ste izvorno zvali, ili skentija. I to kod nas ne postoji. Kod nas se pojavilo to sveučilište koje se proširilo, stalno govorim, samo frizeri još nemaju fakultet, što je strašna nepravda, treba hitno uvesti fakultet za frizerke i frizeri. Svi drugi imaju fakultet. A šta se događa? Prvo, pada broj muškaraca u svim studijima, što znači da su studiji nevažni. To nije feministička teza, to je jednostavno. Čim raste udio žena, taj dio aktivnosti je drugorazredan i to se pokazalo. Čak imate sad na medicini, na elektrotehnici su žene oko 45%, mislim i tako dalje. Dakle, događa se jedno širenje bez održane ideje što s tim dalje. I sad se recimo to pokazalo, što kod nas još ne shvaćaju, kad dolazi ova općenita omiljena tema umjetne inteligencije, to više nije stvar elektrotehnike, kao što kod nas misle, odnosno fakulteta elektronike i računarstva. To je sad stvar koja se prebacuje na matematiku i na filozofiju. Uh-huh. A to će trebati kod nas opet 10 godina da se shvati. Ali onda ćemo izgubiti korak, promjene su jako brzo. Već smo izgubili korak, jer se onda priča kod nas o umjetnoj inteligenciji u smislu da će zamijeniti radna mjesta. Ima to eludizam, tako da kažem, što je treći razni problem. Jer enormno raste potrošnja električne energije sa umjetnom inteligencijom. Dakle, rastu i ovi šljakarski elementi. Električna energija se proizvode čak i u nuklearnim centralama šljakarskim poslovima. Treba razne stvari fizički raditi i onda održavati instrumente. Dakle, o tom treba razgovarati, jer to kod nas nije tema. Dobro, ali se mogu reći... Samo da se brzo ubaci. Znači, mi smo imali šansu, znači kada je već dogovoren nestranački predsjednik vlade. To su bile takve okolnosti, jer MOST nije htio Tomislava Karamarka kao predsjednika vlade, ali je ipak na kraju Božo Petrov htio koaliciju sa HDZ-om, iako je Milanović više nudio. Milanović je nudio mjesto predsjednika vlade Petrovu i 6 ministarstava. Kad su oni stvarno desno bili. U biti na kraju, zamislite vi na kraju, ipak Božo Petrov išao sa HDZ-om, imaju više od SDP. Dobro. Recimo Grmoja je bio protiv, koliko se ja sjećam, Nikola je bio protiv koalicije sa HDZ-om. Ok, sad ima dalje. Mi smo mogli, pod navodnicima, Oreškovića, kao čovjeka koji nije poznavao te političke prilike u Hrvatskoj i ne, u toj mjeri kao što se to dotad očekivalo, mogli smo ga iskoristiti da se ne bavimo prvenstveno ideologijom, nego se bavimo biznisom, razvojem Hrvatske. To je sad ad acta, idemo dalje. Što tiče sveučilišta, univerziteta, apsolutno treba razgovarati o tome kako to reformirati, ali to nije dovoljno. Znači, mi moramo razmišljati o sebi na sljedeći način. Kakvo je to tržište rada u Hrvatskoj? Koje su sposobnosti Hrvatskoj potrebne? Ono što kaže profesor. Jesu li svi baš nužno, moraju baš svi biti akademski građani? Ja sam u Njemačkoj 2000, kada je pobjedio Hollande na izborima, još u Njemačkoj je bila velika koalicija CDU, SPD i gospodin Steinmeier, sad je predsjednik Savezne Republike Njemačke, je bio tada predsjednik kluba zastupnika. I mene SPD, mene kao recimo HDZ-ovca, ja sam tada bio veleposlanik, znači nestranački, predstavljaš državu, zvali su me, a drugi veleposlanike nisu zvali, da dođem na simpozij SPD-a, kluba zastupnika u Bundestagu, gdje su pozvali ljude iz francuske vlasti, socijaliste, da se razgovara o tome koje su vještine potrebne na tržištu rada. I meni kaže Steinmeier tada, nama nisu potrebni samo ljudi koji su studirali, nama su potrebni obrtnici, zanatliji koji znaju raditi posao. O tome se u Hrvatskoj premalo govori.
što nama u Hrvatskoj treba. Treba li medicinskih sestara, braće, medicinske braće. Treba nam, tokara, bravara, Treba nam sigurno keramičara, električara, a toga u Hrvatskoj nema. je problem Kako je rekao sljedeći. stari roker, pekar, lekar, apotekar. Da, samo da završim s ovom mišu. U Hrvatskoj imate tendenciju da baš svi moraju naknadno imati doktorat ili magisterij. Čekaj, ako si 20 godina se afirmira u nečemu, tako, i od toga dobro živiš, pa šta će ti doktorat? Naravno. Šta će ti magisterij? Šta će ti poslovna diploma? To još posebno plaćaš. Pa nemoj se time baviti. Sad će neće u ovim godinama ići po nekakav doktorat, na primjer Da bude doktor Kovač. Da. Vrijeme nam bježi, ajmo vidjeti, ajmo u našu još domaću temu. Dakle, tad se nisu uspjeli, odnosno nije bilo hrabrosti za dogovor lijevih i desnih. Navest ću vam sad zadnji primjer koji ima itekako veze sa ovim danas. Postojalo je to ono vijeće, ili tako, Plenkovićev, kad je pokušao, kad se moglo, kad se nudilo lijevici, i bili su, složeno je bilo i s lijeva i s desna, znači bio je Goldstein unutra svi, i na kraju su se nešto dogovorili. I dali su neki prijedlog, ali nije se htjelo o njemu razgovarati. Da se tad o njemu razgovarao, da li uopće imali ove rasprave danas? Nije se moglo, zato što ja ne mogu ukinuti svoju pretpostavku. Osnovno to iz filozofije znamo. U jednom sustavu ne možeš propitivati pretpostavke. U euklidskoj geometriji se ne dokazuje da su dva pravca paralelna sjeku beskonačnosti, nego to je pretpostavka iz koje geometrija slijedi. Dakle, ti svoje pretpostavke ne možeš dovesti u pitanje. Jedni i drugi su imali pretpostavke ustaše partizana. I naprosto, u raznim varijantama sad sve, ali i naprosto ne mogu preko svoje sjene preskočiti. Dakle, to se nije moglo riješiti tako, pogotovo zato što su napravili dokument od, 70 stranica ili koliko. Stvari se dogovaraju sa dokumentom od 10 stranica ili 2 stranice, ako je moguće dogovarati. Imaš koalicijski sporazum od 1000 stranica kad se dovede. Ali izvorno ima 2 stranice. Dakle, te 2 stranice treba postići. Mi imamo sad šansu, ja navijam jako za ujedinjenje desnice, jer jako ujedinjenje desnice bi toliko slabilo HDZ, da bi vjerojatno natjeralo jedne i druge da idu HDZ i SDP na veliku koaliciju. Ja mislim da oni nisu nikad bili slični nego danas, ali se mrze. To je malo nezgodno. Ali ideologijski i svjetonazorski i faktički nisu nikad bili slični nego sada. I mislim da to ja mogu reći, ja sam dugo tu, izvana sam, a opet sve ih znam više manje privatno i to mogu reći. Pa to će možda i brojke na kraju ih prisiliti. Tako, da. Teško da će HDZ, mi imamo već 2 mandata sa jednim glasom više. Znači, to je sve na granici. Dakle, nije možemo SDP, da su se složili onih par izbornih jedinica zajedno, jednostavno zbog Donta bi možda ukrali koji mandat HDZ-u, pa bi falilo više od jednoga. Tako da, ali opet ne bi imali većinu. Ne bi imali. Ja sam dao, prije nekih 10 godina sam dao intervju za jedan austrijski list, mislim da bio Die Presse, koji je recimo desni centar. Rekao sam tada da je nama u Hrvatskoj potrebna javna psihoterapeutska sesija, koja će duže trajati, koja je naravno uređena, gdje se dogovore da ćemo svi razgovarati o tome što nas muči u hrvatskoj povijesti. Jure ima svoju priču, Mate ima svoju, Štef ima neku treću, Štefan ima neku svoju četvrtu priču, pa ćemo razgovarati o tome, s tim da jednu stvar znamo, to je aksiom, dogma, mi hrvatsku povijest ne možemo promijeniti. Naravno. Znači, mi hrvatsku povijest niti mogu Njemci svoju promijeniti, niti Francuzi svoju, to je tako. Toga treba biti svjestan. Mi moramo oko nekih tema koje su i u prošlosti bile kontroverzne dopustiti jednu organiziranu, strukturiranu diskusiju. Franjo Tuđman, gospodin Puhovski to zna bolje od mene jer je iskusniji, je na tu temu otvorio raspravu 60. godina i stradao je. Politički stradao, platio je cijenu za to, na kraju bio i zatvoren, na kraju ima problema u međunarodnoj zajednici s svojom knjigom, 89. godine bespomoćne povijesne senzibilnosti. Znači, što želim time reći? Postoje neke teme koje su teške teme. To su teške teme i ljudi imaju neka svoja uvjerenja. Neki ljudi su zaista i znanstvenici, neki su zaista povjesničari i mogu razgovarati o tome. Neki ljudi to nisu, ali misle da mogu o tome razgovarati i to njima ne može zabraniti. Ali mi moramo u nekim slučajevima reći, ok, razgovarat ćemo o tome, zato postoji sljedeći okvir, bit ćemo tu ozbiljni, ono što je najvažnije da smo tu ozbiljni, i da smo tu precizni, da se tu rukovodimo podacima koje ćemo naći negdje u nekim arhivima, imat ćemo neka svjedočenja, a ne da se
šarlatanski prema nekim stvarima, Je, ali vidi- odnosima. Prema tome, iako ovaj konkretno slučaj grozne priče o Jasenovcu, jel? To je priča zašto ne bi recimo jedan hrvatski povijesni institut ili neki drugi institut, nije bitno kako se zove, ili napravio sa nekim drugim u Njemačkoj, u Izraelu i još nekim, ne znam, drugi nije bitno, ili koji je za to zainteresiran, nekakvu međunarodnu studiju, pa nek se ljudi koji su za to kvalificirani, koji se žele tim baviti, nek se time bave. Ja sam za tako nešto. Ja? Ali ja nisam za nekakve ad hoc priče, sad se ja javim pa ću razgovarati sa profesorom o Prst na fizici. čelo, imam Dobar, ideju. ali gledajte, ja sam vodio onaj pres centar Da. za suđenje Dinku Šakiću. Pa Hrvatska država je donijela presudu za ratne zločine protiv Dinka Šakića i supruge. Znači imali smo i svjedočenja, sve smo vidjeli. Mi to zaboravljamo, sve kao da neki pokušavaju to I izbrisati. to 90. godina. 99. da. ako se ne varam. A sad se događa ova stvar. Bio je taj okrugli stol koji je izazvao histeriju. Taj okrugli stol je zapravo priznao da je NDH bila genocidna država, ali im je zadnja crta obrane da, ali ne Srbe. Dakle, to je bilo genocidno spram židovskog i romskog stanovništva, ali ne spram Srba. Ako je genocidna, jer je ubijala ljude po porijeklu, dakle, to je genocidna država naprosto, ako je uopće država, to je drugo pitanje, ali za tvorevine, pitanje je veoma jednostavno. Meni je danas zapravo nevažno je bilo 15 ili 35 ili 75 tisuća mrtvih, oni su masovno ubijali ljude zbog porijekla. Točka. A vi se svađate 12.224, 18.000, to je zapravo nevažno. Važno se karakter tvorevine identificira. Ja mislim da je velika greška da hrvatska službena politika do dana današnjega nije priznala da je bio genocid nad srpskim stanovništvom u NDH. To je po mom sudu greška, ali to je moje mišljenje. Međutim, svi priznaju da je bio genocid nad romskim i židovskim stanovništvom. I to je dovoljno za karakter te tvorevine. Mene drugo ne zanima. Druga strana čovjek otvori pitanje Bleiburga kojem se isto nije moglo pričati, gdje je isto bio... Ja sam svojedobno i Englezima, ja sam službeno Englezima predložio da ajmo napraviti hrvatsko-britansku Komisiju. suradnju institucija hrvatske-britanske na tu temu, kao što, ako hoćete, Njemačko-francuska je bila upravo to Njemačka, a imali se nakon Prvog svjetskog rata, mi smo imali seriju povjesničara u Hrvatskoj koji su surađivali s Englezima kad je riječ o stvaranju prije Jugoslavije. Tako su mogli te stvari raditi o Bleiburgu, što možemo raditi u Drugom svjetskom ratu, napraviti Hrvatski institut, Njemački institut, ne znam, neko još ne Sarajevo institut. Ali mladi kažu da se previše priča, ne čak o Drugom svjetskom ratu, oni to miješaju, oni to njima... I domovinsko, to sve oni isto. kažu da se priča previše o domovinskom i LGBT tema. Dakle, oni kažu ne pričate o ničemu što nas zanima, što je nama životno. Kako stranke mogu odgajati onda neku mladež ako ne priča o temama koje su njima zanima? Ja sam bio u tim godinama, recimo, sredinom 60-ih. Imao sam 20 i nešto godina, bilo je 20 i nešto godina nakon rata. Meni i nama, a ja sam bio socijalistički omladinac, meni su ti Subnorovci išli beskonačno na živce. To uopće nije, svima nama su išli na živce. Moj najbolji prijatelj je bio Miro Tuđman, tada moj zamjenik u omladinskoj organizaciji 5. gimnazije. Mi smo se sprdali s njima stalno. Ali dosta stalno. I onda nam je, kad smo išli Miri doma, onda nam je Franjo držao predavanje, ali on je bio malo pametniji od ovih, pa je bio lukaviji i pazio, znao što se može znao reći, pa smo to nekako slušali. Ali nama je to išlo na živce već tada, a bio je puno manji okrug tema koji si mogao dobiti od onog danas. Pa ti išlo na živce. Dakle, njima to ide na živce, to je jasno. A ovi ne mogu iz toga izaći. Opet kažem, to su njihove pretpostavke. Njihove pretpostavke nisu radnička klasa i kapitala. Po čemu je, molim lijepo, HDZ više stranka kapitala nego SDP? Zapravo ne. Ili po čemu je SDP više radnička stranka pod navodnicima nego HDZ? Neki dan sam govorio, što se događa? Možemo i SDP podržavaju sitne posjednike u Zaboku protiv zelene inicijative da se radi solarna elektrana. Dobro, ali opet uzmemo... Stranka malih posjednika, to je tipično umjerena desnica. Je, ali uzmemo... Dobro, to je poseban slučaj samo za sebe. Je li smijemo graditi solarne elektrane na zemljištu koje se obrađuje? To nema smisla. To je druga stvar. Ovo što ste vi rekli Krešo, za ovo pitanje koje ste postavili. U Hrvatskoj, ponavljam treći put, ono što ne pridonosi razvoju, je u prvom planu. I mladi ljudi to ne razumiju. Ja sam svojedobno gospođu držao neko predavanje prije par godina, ljudi ne znaju, mladi ljudi, ja im to nije ni kritika, ja to samo konstatiram. Ja sam im pitao, tko je se najviše zalagao
tada u Europskoj zajednici za priznanje Hrvatske. Oni to ne znaju. Da je to bio tada, da je bila kolova Njemačka, tako. Da to njima nije ni bitno oni su danas. u drugom filmu, mladi su u drugom filmu i to treba razumjeti. Ja? I zato kažem, treba voditi računa o tome da smo kompletno zapostavili povijest ekonomske misli i ekonomskih kretanja u Hrvatskoj. I što su napravili? Zašto su Kinezi uspješni? Oni su kopirali naš zapadnjački model, znači ne naš gospodina Hosovog i mene i vaš, nego Amerikanaca, Britanaca. I to je bio model industrijskog kapitalizma, koji je kod nas i japansku kopiju evropskog modela. I međutim, mi smo međuvremeno otišli, ne smije Amerikanci, odustali, mi smo išli prema financijskom kapitalizmu, a oni su zadržali industrijskom kapitalizmu i danas oni predstavljaju 30% svjetske proizvodnje. Amerikanci manje od 15%. Dobro, ali ajmo sad, mi smo zbilja u zadnjem smo trećini emisije, pa imali smo toliko tema, ali ćemo valjda u drugom dijelu isto nastaviti. Ajmo samo kratko reći, je li mediji doprinose ovoj polarizaciji? Kako je vaš dojam? Da li su mediji izgubili tu prvo, počeli su slijediti društvene mreže, pa su izgubili Evo primjer Njemački. Gospodin Merz ima problema, pa ćemo se vratiti na Hrvatsku, ima problema s AfD-om. AfD mu puši za vrat. I gospodin Merz kaže ono što ljudi osjećaju. Ljudi kažu u Njemačkoj ima previše, i to ljevičari, ili sa lijevim backgroundom koji su bili 68-aši. Sara Wagenknecht i svašta. Oni kažu kad dođemo u Nürnberg ili neki drugi njemački grad, ja se više ne osjećam doma, to se totalno promijenila populacija. Oni misle na velik broj useljenika posljednjih 10 godina. Top. I on kaže sada prije nekoliko dana, ciljano naravno, to je politički marketing, promijenio se gradski prizor, da Stadtbild, gradski prizor, prizor grada. Urbani. Pa su ga napali iz medija. Međutim, ankete pokazuju da 63% Njemaca podržava njegovu izjavu. Ali naravno da mediji žive od polarizacije. I onda ga napadaju kako je tako nešto mogao reći, iako je u biti tom svojom izjavom populističkom naravom pogodio, bilo većine njemačkih građana. Ali tamo još više, nadprosječno vjeruju medijima, za razliku od Hrvatske, gdje su mediji totalno izgubili povjerenje. Kad se radi istraživanje, ovi svi koji istražuju, kažu da je u Njemačkoj još veliko povjerenje. Dobar, ali mediji ipak utječu. Znači, ova emisija, će djelovati na ljude na određeni način, ili će reći ovo što priča gospodin Kovač su gluposti, ili će možda nešto ima i smisla. Znači, mi ipak utječemo ovom emisijom na javnom mjestu. Ali mi utječemo više ponekad sa ovakvom emisijom gdje imamo, ajmo reći, kvalitetnu raspravu u nekom podcastu gdje su klasični mediji izgubili tu neku polugu koju su imali prije. Ja sam se karikirao negdje da je bilo, najbitnije bilo da je Obrat Kosovac, urednik HRT-a i jer su sad, Harari je to dobro, to mi se jako rečeno svila da prvi ljudi koji su izgubili posao su urednici novina, jer su ih jednostavno algoritmi preuzeli uređivanje agende javne. Ali stara pametna Austro-Ugarska prije svih ovih stvari imala jednostavno propis koji je glasio nema cenzure za knjige iznad 10 tiskanih haraka, iznad 160 stranica, jer ti koji čitaju su tako i tako izgubljeni za režim. Ljudi koji gledaju ovakvu emisiju su izgubljeni za režim kod nas. Ko gleda 45 minuta ne treba ništa cenzurirati. Možeš pričati šta god hoćeš jer ti ljudi su već opredjeljeni. To neće gledati gotovo nitko ko nije opredjeljen. Opredjeljeni ili ako nisu su u manjini među onima koji nisu opredjeljeni. Dakle, dogodilo se to da su mediji, evo kod nas jednostavni dokaz. HDZ katastrofalno stoji u medijima. Sa jednim ili dva manje izuzetka. I ništa im ne smeta. SDP gotovo tako katastrofalno stoji u medijima kao HDZ, to je veoma interesantno. I ništa im ne smeta. Oni imaju Kano Klisorine, što je bio starojugoslavenska himna, stoje s njihovi rejtinzi. Šta god ti rekao, šta god ko rekao, naprosto je tako. Skandal za skandalom u HDZ-u ništa. SDP rasturi svoje najjače organizacije. Dovede se u situaciju, molim vas lijepo da prije 2 dana dovede na ključnu temu za njih, o tom okruglom stolu na HTV, ženu koja je bila gradonačelnica grada za koje je taj dan objavljeno da ima najviše korupcijskih skandala u izvještaju državne revizije i oni nju dovedu tamo. Dakle, ne zna šta, i njihov se postotak neće promijeniti, unaprijed se kladim. Dakle, njima je potpuno svejedno što mediji govore, a istovremeno svi se histerično boje medija. To je potpuno nevjerojatno. Kad razgovaraš sa moćnim ljudima, tim političarima, političarkama, jedino čega se boje su mediji. A mediji im zapravo više ništa ne mogu.
Pa To je paradoks. više utječu algoritmi. Apsolutno, Ove apsolutno. priče sporadične. Tako. Nisu slučajno ljudi otišli na podcaste. Ajmo mi smo u zadnjih 10 minuta, pa ću ja odraditi one odjave na kraju. Ajmo mi na tu Ameriku gdje me zanima to ono pitanje. Znači, Trump je jednostavno tu polarizaciju doveo do ono maksimuma sad u ovom trenutku i baš se ono mrze, ajmo reći, bi puno više nego kod nas. Mi ipak razgovaramo. Tamo čak ne mogu sjesti u isti studio, znači nema šanse da se sjedno dogovore. I tu mi je to pitanje znači ubojstva ovog Charlie Kirka. Dakle, u jednom trenutku imate i u Hrvatskoj ljevičare koji su likovali, niko nije izrazio sućut, žaljenje. I ako si slučajno, ja sam jednom rekao, pa to je slično kao ona ubojstva kad je bio Martin Luther King, ne smiješ to, kao, pa ljudi moji, atentat. Mislim, nešto, ako tu prihvatimo živjeti s time, i onda ispane da smo ne malo, nego puno licemjerni. Znači, kad je naš u pitanju, onda smo 1/1 uz njega, kad je druga strana, jer tamo su demokrati bili ubijeni mjesec, 2 dana prije i tad niko nije skakao od republikanaca. On je bio jedan glupi, bezvezni frazer, ali je skandal da je ubijen. Naprosto, treba biti u stanju reći jedno i drugo. Ništa taj čovjek nije u svom životu rekao što je imao ikakvog smisla. On je jedan primitivan način, da sam vjernik bi bio jako povređen time, smatrao da se Biblija može direktno prevoditi na ulicu. To je u Americi inače tradicija. Čitava evropska tradicija je bila tomu da treba puno posredovanja između Biblije i crkve, pa onda svaki tačni života. Na tomu je živjela i katolička i protestantska crkva. Nota bene, nevjerojatna glupost je kod nas sutra na svjetski dan reformacije Milanović ide papi. To isto neko se genijalno sjeti, ali sad ostavimo to po strani. Niko ne misli na te stvari. Hoću reći ovo, dakle, imamo situaciju u kojoj se ne radi o tomu jesi ti dobar čovjek ili ne, nego da te ne smije ubiti. Imali ste nakon toga taj veliki skup. Ali imamo konsenzus oko toga? Ja mislim, mi u studiju imamo, ali... Ne, ja mislim svako, pa to je ista stvar kao da pričate o Jasenovcu, nije problem u Jasenovcu, nego problem u Bleiburgu, nije problem u Bleiburgu, nego jesu ubijali, nisu bili. Jesu bili ljudi koji su bili razoružani, nisu se mogli braniti, jer su, ja mislim da je Jasenovac bilo za nekoliko stupnja gore, su ih tamo odvodili na taj način, ovi su išli sami, ali ubijali su ljude koji se nisu mogli braniti. Jedni i drugi ubijali. Točka. I tu nema diskusije. Ja sam predložio, to naravno nitko nije prihvatio, jednostavnu formulaciju, 45. godine se dogodilo koljačko oslobođenje. I to ja mislim notorna činjenica. Ti ne možeš to ni jednima ni drugima, jedni neće oslobođenje, drugi neće koljačko. A bilo je jedno i drugo. To je isto s tim Kirkom. I onda smo imali taj skup veliki u povodu njegove smrti, koji je krenuo isto koljački i došla je njegova udovica i držala jedan tako plačljivi govor, ali je rekla ja odbijam osvetu. Onda je Trump, kao ima psihologiju djeteta od 5-6 godina, nije mogu izdržati, ja ne volim svoje protivnike, ja ih ne volim, ja ih mrzim, ali je on ispao u tom trenutku drugorazredna faca jer je ona bila u naglasku i ona je okrenula čitavu stvar. I nakon toga nije došlo, kao što su mnogi očekivali, do nekakvog širenja obračuna. Osvete, revanšizma, ne? Nije došlo. Recimo, kao što se neće nikad shvatiti, a svi su očekivali da će, recimo, Vukovaru nakon 90. godina biti čitavog niza revanšističkih akata. Nije ih bilo. Nismo imali ni jedno jedino srpsko-hrvatsko i hrvatsko-srpsko ubojstvo u Vukovaru od 95. A imali smo jako neugodnih susjedstava, ajmo reći, života u susjedstvu. A svaki bi se s oproštenjem kladio da će se to dogoditi da nas je tad neko pitao. Dakle, to su stvari koje ne idu tako jednostavno. Tu u Vukovaru nije bilo zato što je neko dobro djelovao, nego zbog drugih razloga, svejedno, ali bitno je da je to izbjegnuto. Dakle, sad je važno, imamo nultu točku, nemojte se ubijati. Iduća točka, živite jedni kraj drugih ako ne možete jedni s drugima. A onda jedni s drugima. Ako počneš odmah propovijedati, držite se za ruke, volite se i tako dalje, to će propasti odmah, jer to naprosto ne ide. Lakše je mrziti nego voljeti. Prema tome idemo na ono lakše. Šta je on meni napravio, šta su njegovi mojima i tako dalje, i gotovo. A ovo kad kažeš, ok, budi kraj njega, nemojte se tući, to može. Dobro, ovo što je rekao profesor za suprugu Charlie Kirka, ona je napravila veliku stvar. Je. Jer ona zaista time neutralizirala kod mnogih ljudi te osjećaje revanšizma, naravno, koji se pojavljaju. To je nekako i prirodno. To je jako dobro bilo i Trump je reagirao na način i njemu treba protivnik, naravno. Ali o tome je već pisao i Huntington, znači trebate protivnik, to znamo. Od toga živi. Od toga se živi. To je ta polarizacija. Ali inače, uopće Amerika, što se događa u Americi? Trump, zašto je uopće uspio Trump? A Trump je rezultat
strukturnih problema u SAD-u koji postoje. Više klasnih nego političkih. A ti strukturni problemi su rezultat američke globalizacije. Znači, da je došlo do osiromašenja američke radničke klase, koja je ostala bez radnih mjesta, jer su otišle investicije u tu Pacifičku Aziju, koja danas predstavlja 60% svjetske ekonomije, a samo 30% populacije. I sada to on pokušava Trump korigirati, ali on tu polarizaciju, on je te probleme osjetio, na njima je triumfirao, na tome je radio. I sad ta polarizacija, ona je u Americi jako naglašena, u kojoj će mjeri njemu uspjeti ponovno dobiti potvrdu za takvu politiku. To ćemo vidjeti sljedeće godine, 11. mjesecu, kad budu ovi midterms izbori. Bit ćemo puno pametniji, ali mi sada već vidimo, kad vidimo ove slike, ovaj sastanak američkog predsjednika Trumpa i kineskog predsjednika Xija, mi vidimo na neki način, barem po tim slikama, da tu Trump više nije dominantan. On se više pokušava priljubiti Kinezu nego Kinez njemu. Znači, i zato kažem, ono što se događa u Americi, unutar Amerike, i ono što se događa kad je reč o Americi u svijetu, je rezultat tih globalnih promjena. Imate sad jedan jako dobar intervju za preporučiti za Financial Times sa singapurskim premijerom. Singapur, on su jako dobro informirani, on su uspješan model ekonomski. Sa groznim politikom ljudskih prava. Točno, ali vrlo autoritaran vlast koja sada se malo... Ali uspješna. I ona kaže, taj premijer kaže, mi živimo u multipolarnom svijetu. To kaže singapurski predsjednik vlade. Znači, jedne zemlje koja je dio zapadnog svijeta. A on tu pliva, on to zna. A on tu pliva. Ali ima još jedna stvar, samo da dodam. Prije 180 godina, 1845. Engles je objavio jednu jako dobru knjigu koja je zvala Položaj radne klase u Engleskoj. Koja ima rečenica u nešto Manchesteru, ti su siromasi rezultat kolonijalne politike u Indiji. To je ono što sad događa u Americi. Dio njihovog siromaštva je rezultat uspjeha SAD u svijetu, kao što je uspjeh Velika Britanija imala carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi i tako dalje. I to se plaća i doma. To se sad događalo njima. Sad će se dogoditi Trumpu da će njegovi građani i građanke plaćati poreze, odnosno carine. Jer carine prvo pogađaju domaće stanovništvo jer se poskupljuje roba. Jer će se poskupiti, Naravno. I njemu će, sad ima dosta lošu postotak podrške i to će vjerojatno još padati. Međutim, njega to ne zanima. On već radi planove za 3. mandat, recimo. I on je doista djetinjast. Međutim, ponovit ću uvijek rečenicu koju sam rekao prvog dana kad je bio kandidat. On je katastrofa za SAD i veoma vjerojatno dobra vijest za cijeli svijet, jer će ubijati manje nego demokratske administracije. Ako uspije stvar s Bolivijom da ne dođe do zaoštravanja... Venezuelom. Ako ne dođe, Bolivar mi je pao na pamet, ako ne dođe s Venezuelom do rata, nadam se da neće, on je good guy u svjetskim okolnostima. Znači, Amerika, znači, što je pokazala? Znači, glas za profitom koju država ili vlada ne uspijeva ukrotiti, kanalizirati, dovodi do ovih procesa u SAD. Zato kažu, vrlo je važno da shvatimo, to je pokazala i COVID kriza, da nas samo može jedna vlast koja razumije potrebe ljudi, spasiti, zaštititi od posljedica globalizacije. Ok, tu smo došli do kraja. Jeste vi rekli sve, morat ćemo u drugom dijelu i Izrael, Gazu koja je ogromna tema. Što god vi kažete. Ne, ogromna tema, a mislim da smo se zbilja dobro napričali, ali na kraju smo ove emisije. Mi previše pametujemo nas dvojica. Ne, super je sve bilo. Samo previše pričam. Imate što za reći. Imate što za reći, ja vas puštam jer gledatelji hoće čuti što imate za reći. A zato vas upravo pozivamo da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Masenom, gdje ćemo tamo gledati ovaj nastavak koji sam sigurno, sad znam što
ću i pitati na početku, ali zato to morate pogledati. Biće možda zanimljivije. Nekako se opustimo, odradimo ovaj dio, pa onda jednim klikom se pretplate na kanal, skenirajte ovaj QR kod, otvorite pametni telefon, skenirajte i onda se pretplatite, a cijeli tekst ćete moći gledati u izdanjima Novog lista, Glasa Slavonije, Glasa Istre, Zadarskog lista i na portalu Pogled.hr. To je isto s vremenom na vrijeme, i odnosno cijelo vrijeme vam stoji taj QR kod za portal. Dakle, možete nas gledati, čitati, a i slušati na Spotify-u i na Apple podcastima. Vidimo se na Špici sljedeću subotu. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, ako ih jako dobro poznajete, a više o njima doznajte na našem blogu i opet tako da skenirate ovaj QR kod koji vidite na ekranu, jer u ovom slučaju imamo 2 bogate biografije, ne može sve stati ovih par minuta što ćemo im posvetiti. Miro, s vama krećemo, s profesorom smo otvorili. Pa. Da, samo o sebi govorim, a to mi je Ma par rečenica, znači ministar vanjskih poslova, diplomat. Bio sam ministar, bio sam znači, u Saboru, bio više puta biran, veleposlanik sam bio u Njemačkoj. Započeo sam radni vijek u uredu predsjednika Republike 95. godine u informiranju, pa sam kasnije bio zadužen za 95. godine, ali zadužen za euroatlantske integracije. Pa sam se prebacio u diplomaciju, bio sam u Briselu broj 2, u Parizu broj 2, pa pomoćnik ministra. Ja bi se reklo karijerni diplomat. Bio sam to, da, i onda sam ja u jednom trenutku kad sam završio mandat, dovršio stvarno i sa ulaskom u Europsku uniju sam odlučio napustiti diplomatsku službu, znači dao sam otkaz. I prešao sam u aktivnu politiku, ušao sam u predsjedništvo HDZ-a kao međunarodni tajnik, pod navodnicima tukao sam se i na kraju smo i dobili, bio sam i šef kampanje tog izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović. Background mi je povijest međunarodnih odnosa, to sam doktorirao kad sam bio mlađi. I to se što doktorirao u Sorboni? Na Sorboni sam doktorirao kad sam bio mlađi i evo ga, tako da sam trenutno, ja sam iz političke sfere koju trenutno, a nisam trenutno na aktivnoj poziciji. Mislim, to je dobra definicija. Iz političke sfere, a nisam trenutno na aktivnoj poziciji koja ima zadovoljstvo biti u jednoj emisiji sa Krešom Macanom i profesorom Pohovskim. Hvala što ste prihvatili naš poziv, profesore. Ja sam čitav život bio profesor u školi pa na fakultetu i to radio do mirovine. Dakle, ja sam umirovljeni profesor. Istovremeno sam na neki način umirovljeni aktivist. Bio sam desetljećima aktivist koji se bave ljudskim pravima. Bavio sam se pluralizmom. Mi smo sa nečim što se zvalo UIDI osnovali prvu alternativnu političku organizaciju u bivšoj Jugoslaviji, od koje su na stvari dalje kretale na razne strane. Bio sam, rekao bih, neka vrst eunuha u politici, dakle, puštali su me u harem jer su znali da nemam interesa za ono što se u haremu traži, to je ovdje vlast. I zato sam bio stalno blizu harema i u haremu, ali ne kao aktivni čimbenik. Poznajem sve ljude iz tog kruga, to je dobro i loše kako se uzme. I godinama se bavim time da pokušam javno nešto reći o stvarima koje se zbivaju. Jako me nervira sintagma politički analitičar, stalno bih htio da bude, recimo, politički sintetičar, a o tome niko ne da, pa onda ostajem na tomu što mogu. Pa da, zato što u principu imate i karijeru i sve, i onda u stvari danas svatko može biti stručnjak za sve. Treba promijeniti sintagmu politički mislilac. Da, to. Promišljatelj. Promišljatelj, to je ovako malo. Dobro, ajmo sad mi na ono što ljude zanima. Jesam li ja u krivu ako postavim tezu ovako? Da sam ja menadžment od ovoga Marka Perkovića Thompsona. Sve što se događa politički oko njega mi apsolutno ide. Ja sam otvorim blagajnu i brojim čap. Ko da su platili jedne i drugu opciju da mu samo puni blagajnu. Jer u principu ja sam poslušao onu pjesmu Ravnoteža, ali tako? On doslovce pjeva o tome što oni njima rade, na kraju ima koncert za koncertom, na kraju će jedini profitirati, a ovo će sve drugo biti prazna rasprava. Ili sam u krivu da nije prazna, da ima smisla, ne znam. Rasprava ima smisla zato što je velik broj ljudi prihvatio. I ako imamo elementarni demokratski motiv, ja ne mogu ne reći da je nešto što velik broj ljudi zanima nevažno. Ja mogu smatrati da je to primitivno formulirano, kao što često jest. Ja mogu smatrati da je promašena prava tema u okviru te teme. Ali ako tisuće i tisuće ljudi o tom razgovaraju, na primjer o nogometu, ja naprosto nemam pravo reći da to nije važno. Ili mogu reći, to je rulja, baš me briga za njih.
Dakle, to je nekakva tema. Ta tema počiva na tomu što Thompson godinama igra jednu vrst baleta na rubu ustaškog identiteta. Koketira s tim. Tako. Ono, ja? I to je sad pitanje koje se svodi na ovo. Je li pjevao Jasenovac ili Gradiška Stara ili nije? To je za mene ključna stvar. On je u nekoliko navrata dao do znanja da je pjevao ili je bio ljut zbog pobjede SDP-a na izborima 2000, onda je rekao da su ga krivo shvatili, sve. To je ostalo otvoreno. Stalno ponavljam istu stvar. Ja bih kao antifašist na Tomaševiću mjestu rekao, gospodine Thompson, čistit ću dvoranu za vama. Uz uvjet da prije koncerta kažete, tražim da ljudi koji dođu na moj koncert ne nose ustaške znakove i da kao mladi ljudi ne hodaju crno. Ako to kaže, ja ću mu dati besplatnu dvoranu i čistit ću za njim. A ne raspravljati o tomu, jer se za jedan za dom spremni je drugorazredno pitanje. Ako oni urlaju druge ustaške pjesme, ja sam te noći bio kraj mog stanojem blizu gradskog poglavarstva, tamo su ljudi prolazili kad su išli na koncert. Ja sam vidio nekoliko skupina ljudi koji su marširali, držali ruku gore, pozdravljali, desnicu naravno, i vikali za dom spremni. Ali je li to bila većina? To je ono, Ne, uopće nije važno. To je ono što sam rekao, to nije trijumf ustaški nego domobranski. Domobranski mentalitet kaže, ustaše kolju malo pretjeraju, ipak su to naši dečki. Današnji domobrani kaže, ok, oni nekakvi pjevaju, to nas ne zanima, nas zanima Thompson. To je jedna vrst moralnog idiotizma. Ljudi zazivaju klanje, ali još baš ne kolju, pa se nećemo uzrojavati. Ako slučajno počnu klati, bit će prekasno. Dakle, ne zanima nas to, mi smo došli slušati Thompsona. Zašto bi neko ko je pjevač ljubavnih pjesama se zvao po strojnici, na primjer se zove Šmajser ili Kalašnikov ili tako nešto, je meni potpuno nejasno. Ko to hoće slušati, baš me briga. Ja mislim da je došlo do procvata jednog tipa ili pokušaja normalizacije jednog tipa proustaškog mentaliteta, koji je doveo do toga da imate onu najgoru situaciju 3. kolovoza na Hajdukovom stadionu, gdje 25.000 ljudi urla za dom spremni i nakon toga viču napred ustaše. Dakle, to nema nikakvog domovinskog rata, nikakve priče. To je potpuno, nitko na to osim mene u javnosti nije reagirao, ali doslovce nitko osim mene. Ni nogometni savez im je dao 3.000 eura kazne. Oni koliko sam shvatio, da jako dobro pazi da ne napravi to tako na međunarodnoj utakmici. Da, a pri čemu ako je išta partizanska stvar, onda je to Hajduk. Dobro, ali vi ste ako bili... je išta bilo tamo, su ljudi samo plakali na Titov, to smo svi vidjeli, oni koji su dovoljno stari. Na vijest o Titovoj smrti cijeli stadion je doista plakao. To nije manipulacija bila. I sad, i na stadionu koji je trijumf socijalističke arhitekture, se to događa. Imali smo emisiju o tome isto? Da, divan, po mom sudu, preteča većine modernih stadiona Europe, jer to niko neće reći, ja sve to puno ne razumijem, nego usput vidim. I nitko na to ne reagira. Dakle, to ima veze. Dakle, nije stvar u tomu jer on kaže za dom spremni. On ima čitav niz snimki Čavoglava bez za dom spremni, jer dok je bio Tuđman živ se to nije smjelo. Tuđman je njega osobno progonio. To ne znači ništa, ja nemam puno simpatije za Tuđmana. To su naprosto stvari koje bi htjeli ljudi počiniti tako da imamo i Tuđmana i Thompsona. Sad... Dobro, ali vi ste barem rekli da je domobranski skup. Meni je u ovom ja govorim u smislu polarizacije, nazvat svih 500.000 ljudi koji su došli ustašama, to je neprihvatljivo. Ustaša nije nikad bilo puno. Čitava što si je bilo tamo ustaše bili manjina. I imali su smeđu uniforme, nisu crne osim crne legije. U svojim najboljim trenutima su bili manjina. To uopće nema spora. Ja sam u nekom intervju, čim mi se bilo to za nacional, vašoj kolegici Zrinki Moravić rekao, to je bilo početkom ove godine, nakon predsjedničkih izbora, da je Thompson postao mainstream. Znači, on je postao mainstream, zašto? Nek se tim bavi sociolozi, nek pišu doktorate, magisterije, što god žele, mislim, nek to istraže zašto je to tako. I ovi ljudi koji se bave navijačkim skupinama znaju zašto su neki transparentni izvješće, zašto neki nisu, kako se to mijenja. Je li to tabu tema, pa onda je taj tabu privlačan. No? Činjenica je da jako puno ljudi je došlo na taj koncert u Zagrebu, dolazi na druge koncerte Thompsona u hrvatskim gradovima, u manjim gradovima, pa ja sad i u Sinju, prije nekoliko mjeseci.
Ali da vi sad te ljudi intervjuirate, ja ću to sad reći neznanstveno, nisam radio nikakvu studiju, da ih sad pitati jeste li vi ustaš, on bi rekli oni rekli bi da nisu. A neki rekli ko su ti? Tako da ja ne vidim tu uopće opasnost za Hrvatsku, da Hrvatska otklizne tamo neke ekstremne vode. To je za veliku većinu ljudi koja je tamo bila prisutna na tom koncertu u Zagrebu, bio iskaz privrženosti Hrvatskoj. Ja sam čuo za neke slučajeve, za sad imenujem te ljude, koji su iz lijevog spektra. Znači, ljudi su ljevičarskih uvjerenja, koji su se požalili nekim mojim prijateljima da njihova djeca žele ići na Thompsonov koncert i da njima neugodno nekoga pitati, gospodina Krešu ili mene, ili gospodina Poslu, daj pomozi mi gdje mogu nabaviti kartu, jer to nije njihov film. Znači, to više nije, i ta mladež koja je tamo bila, nije samo mladež lijeva ili desna ili ne znam, iz nekakvih tradicionalnih obitelji, pa ovi drugi lijevi. Ne, tamo je bilo i jednih i drugih, pod navodnicima i treći. On je njima došao kroz glazbu, on je prišao kroz glazbu, ne kroz politiku. Upravo tako. Prema tome, ja ne bih to interpretirao kao tendenciju Hrvatske da ona sad ide prema nekakvim ekstremima. To je jedan trenutak. Da, ali jesmo li o tome raspravljali ovo polarizirano? Gabi, politika se prema zagrebačka gradska vlast je mogla reći, evo, zagrebačka gradska vlast je isto tako kalkulirala s time i rekla, gledajte, ja se neću tome suprotstaviti, to nema smisla, svolit ću si neprijatelj prije izbora. Znači, oni su prije izbora zagrebačka gradska vlast koja nije fan, da se izrazi diplomatski, jer mislim na Tomaševića, gradonačelnika Tomislava i njegove suradnike, pa iz vlasti, ali gradske, ali i stranke, nisu fanovi Thompsona, tako. Ali što je pokazala anketa? Anketa pokazala 20% možemo vas saslušati Thompsona, ovih glasača. Anketa pokazala 40 nešto posto, ne 30% SDP-ovaca sluša Thompsona, tako. Što želim tim reći? Nije to samo lijevo-desno. I za vrijeme vlasti Ivice Račana je bilo takvih pojava, na kraju Račan je ozakonio, grb, HOS-a u udruzi, HOS-a. U njegovo vrijeme da što želim ti mi reći? Ali Račan isto otišao u Blajburg, toga što nas dosta 2002. Zato kažem, znači, ja ne vidim u Hrvatskoj opasnost od nekakvog ekstremizma. Hrvati su u velikoj mjeri tolerantni. Tu se slažem sa profesorom, 4. 5. put, u nekim stvarima se ne slažemo, naravno, kao sad u ovoj interpretaciji ekstremizma. Događa se u najboljim familijama. Mi nemamo u Hrvatsku neku mržnju sada. Bez obzira što smo bili žrtve rata, u velikoj mjeri, agresije, vi nemate tu neku veliku mržnju sada prema Srbima, da se kao automatski... Srbi u Hrvatskoj su sigurni nego Hrvati sad koji dođu kod turisti u Beograd. Pazite, pa mi danas imamo srpske gastarbajtere, ljudi koji su došli iz srpskih gradova Beograda, drugih gradova Novog Sada i koji rade i žive u Hrvatskoj. Bez jednog incidenta. I svi su sretni da nisu Nepalci. Apsolutno. Ali pazi, da je neko rekao prije 20 godina da ćemo imati desetke tisuća srpskih turista i turistkinja sa jednoznamenkastim brojem većih kaznenih djela protiv njih, dakle 5 do 10 godišnje, niko ne bi vjerovao. Dakle, a imaju registracije auta, čuje se kako govore, dakle, uopće nema spora. Dakle, taj tip sukoba nije tako duboko ušao. To je nedvojbeno. I sad u Beograd, opet kad dođeš, ljudi na ulici te neće napadati. Iako je strašna propaganda protiv Hrvatske, recimo, oni pokušavaju uvesti u to da je više manje Plenković aranžirao sve studentske... veoma moćan čovjek, ali sad svejedno, nije uspjelo. Dakle, taj tip nije prošao. Međutim, opet se vraća na to. Istina je da se na rubu pojavljuju koljački simboli. To je nešto što treba... I to treba zaustaviti. I sad još jedna rečenica. Stalno svi govore, a šta je petokraka zvijezda? Ustaški simboli su isključivo koljački. Ustaša režim ništa drugo ne stvorio. Ovaj drugi je svašta stvorio i ovdje i u svijetu. I crvena zvijezda je usporediva sa križem. To su dva simbola pod kojim je ubijeno najviše ljudi u povijesti, koji su imali pozitivne elemente, križ, znači emancipaciju, čitavnih stvari i tako dalje. Jednakost, prvi put se uvodi, makar onostrana svejedno, ali pod križem je ubijeno oko 500 milijardi ljudi 2000 godina. I sad će neko reći da treba zabraniti križ. Dakle, to je isto važi za petokraku zvijezdu, ubijalo se i radilo. Ustaški znakovi su isključivo negativni. To je ona razlika koju niko neće priznati.
neće zabrane kao takve formalne dovesti do promjene ponašanja. Naravno. Ključan je aspekt edukacije. Tako je. I Obrazovanje. sramote. Može li se neko sramiti? Da, zbog toga? treba ljude, treba razgovarati, treba pokazivati zdrav razum. Ja se sjećam, bili smo klinci, pričali su se vicevi o Titu, u školi, kad je još bio živ 79. godine, toga se sjećam se da smo pjevali potajice neke stare hrvatske pjesme poput Ustavni bane. Tko više jedan spjeva pjesmu Ustavni ban? Bilo Velebita, nikad. Kad dođe neki event tamo Bilo Velebita, se pjeva, ne znam, nekako svadbi, ne znam, u 3 sata poslije ponoći. Jel? Prijovićka se pjeva se Aleksandra Prijović. Prije bi vas prijavljivali, naravno, od nekog gostioni, ne znam, Krešo Macan pjevao tu i tu pjesmu. Prema tome, ponavljam, velika većina Hrvata se ponaša, ako ja to tako smijem reći, zdravorazumski. Pa čak i, recimo, tradicionalni Hrvati, desni Hrvati, kažu, te neke ekstremne stvari nama nisu dobre. Možda im je drago nešto ovako čuti, neka pjesma Thompsona im paše, okay? Ali znaju do kud se smije ići. Ljudi točno znaju koja se granica ne smije prijeći, kako bismo mi u ovoj našoj hrvatskoj političkoj zajednici mogli jedni s drugima ili jedni pored drugih, ovisi kako to želite doživljavati, kako doživljavate, funkcionirati. I smatram da smo u velikoj mjeri tolerantni. Pa gledajte samo političko nasilje u Hrvatskoj, pogledajte u Njemačkoj. Pogledajte koliko je stranaca došlo. Ja sam pratio političko nasilje u Njemačkoj, imate statistike, koliko je bilo napada na političare u Njemačkoj, bili oni zeleni političari, socijaldemokratski, bili neki AFD-ovci. To je ništa nevjerojatno, ljude se napada na ulicama. Pa čekaj, toga u Hrvatskoj nema. Dogodilo se jedan pupao su, pardon. Ali dogodilo smo jedno pucanje na... Ali gledajte, odmah su se svi digli, osuda. Ali imali smo pucanje na Banske dvore. Tu smo isto došli ove podjele da nije bilo osude jednostruke sa svih strana. To se ne treba dopustiti, tolerirati. Naravno. Imali smo i to. Ali malo je zato što su odmah predirektno politički koristili protiv desnice. Plenković je to isti dan okrenuo kao političko pitanje kad se nije moglo znati. I onda imate ovu dio histerične desnice naše koji tvrde da se on uopće nije ubio, nego da su ga ubili i tako dalje. Dobro, to je neizbježno. Dobro, nije to lako, recimo iako sam, vi znate da sam se sad diferencirao sa Andrejem Plenkovićem, kako to već ide natjecanje, ali ja moram biti iskren da se to vama dogodi, da se meni dogodi. Bilo kome, da neko na mene puca ili puca na objekt u kojem ja živim, onda mi kaže Kreše, čuj Mirek, slušaj, sad si ti ima daj Mirek, daj smiri se malo, nema se znači tako. Nije nikog pogodio. Srećno da nije poginuo policajac, što da je poginuo policajac? Prema tome, to je bila ozbiljna stvar. Sada, što je na kraju sve nagnalo tog mladića koji je na kraju sam se presudio, ja bih to volio znati. Svi bi mi voljeli znati. Ali nećemo nikad znati. Da. Dobro, ali je li tu imamo taj, je li možemo još razgovarati, ko što vas dva razgovarati, hvala vam za tu priliku, ili se tu jednostavno stvore zidovi i ne želimo međusobno razgovarati? Razgovara se, ali po mom sudu je problem u tomu što se razgovara, kao što često sa normalnim svakidašnjim razgovorima ide, površinski. Ti ne možeš sad sesti, tu imaš ovu sliku ovog kafića i sad duboko raspravljati o tema. Ima par ljudi koji imaju taj tip koncentracija, to mogu, većina ne može. A i ako ja mogu, ne možeš ti, ako ti možeš, ne mogu ja. Dvojica za redom koji bi u ovakvoj situaciji raspravljali ozbiljno nisu. Da, ali govorim o medijskim narativima, da su u medijima ne stanje, ako smijem ubaciti, Žarko, znači ljudi su danas ipak smatra manje osrašćeni nego 2015. 2015. ja dođem u Split, ne znam, bio sam u Splitu, boravim u Splitu, i ja dođem u neku samoposlugu i priđem jedan gospodin, evidentno protivnik HDZ-a, i počne me napad, verbalno mi prebacuje mi, ne znam, vi ovo, ti ovo. Ja govorim, da, smiri se, bit će sve ok, nema uopće problema. Nije danas toliko ostrašćeno, ali da ima ostrašćenosti, ima. Naravno da ćete doživjeti ljude koji će nešto dobaciti jer mu politički ne odgovarate ili njemu. Ili njoj ne politički odgovarate. Ali je više ostrašćeno nego prije 5 ili 6 godina. I to treba reći. Mi smo imali boljih trenutaka. Ali sigurno smo, recimo, najgore su bile u smislu strašnosti vremena prije rata, 90-91, u početku prelaza, kad se kao raščišćavalo sa starim režimom na razne čudne načine, sada stavljam to po strani, pa se onda za vreme rata zapravo smirivalo, jer si imao
dinamiku grupe. Mi smo napadnuti izvana i sad nije vrijeme da se to raspravlja. Nakon rata se opet to počelo zaoštravati, pa je onda bilo 2-3 godine mira nakon pobjede koalicije, nakon Tuđmanove smrti, pa je onda pod kraj koalicije SDP-ove se pokazalo da opet eskalira, onda ima ono Splitsku rivu i tako dalje. I onda je Sanader korupcijom primirio HDZ od histeričnog nacionalizma. To je moja interpretacija. Sviđala se nekom ili ne, ali se situacija primirila. Imali smo 10 godina relativno sasvim mirne situacije koju je Milanović počeo onda radikalizirati. Tako je. I pri čemu još jedna rečenica, za mene nije problem da neko koristi proste riječi. Nego je problem kad koristiš proste riječi umjesto argumenta. To je problem. Ako tebi kažeš neku tvrdu, tešku riječ, molim. Ali kad ti kažeš da je to dovoljno, da nekom kažeš da je gvinejski štakor. Naprimjer, za mene je rekao, pa mogu to, imam pravo na to upozoriti. I to je valjda jasno. Jeste išli googlat gvinejski valjda jasno šta je gvinejski štakor, Papić je film i tako dalje, ali prenosi kugu. Ali hoću reći, i to je umjesto argumenta. Tu je problem. Dakle, ukida se argumentacija. Mi nismo imali revoluciju od 45. godine. 45. godina je bila revolucija, kad su se i ljudi kadovi rezali, ali bilo je ubojstava, to znam što je rekao jako dobro Žarko Puhovski, da sad se ne vraćamo u to vrijeme, nek se time bave povjesničari. Jako ja to jesam, ali nisam za to razvoj specijalist. Imali smo kontroliranu tranziciju, kontrolirani prenos vlasti 90. godine. Jako dobro znamo da je Franjo Tuđman imao dobre odnose, korektne odnose s Ivicom Račanom i sa dijelom vodstva SKH SDP. I ne prodao bi pola svoje vlade da je dobio Račan. Da, i na kraju krajeva, ja sam svjedok da 6. godine, kad nismo ušli u prvi put u prvog pokušaja Vijeće Europe, kada sa najvećim uvažavanjem slušan Ivica Račan, a i Zdravko Tomac u uredu predsjednika kada je bilo organizirano predsjedničko vijeće. Znači imali smo kontroliranu tranziciju, i 2000. godine. Zašto? Jer je velik dio HDZ-a znao, nakon smrti predsjednika Tuđmana, da će pobijediti koalicija, 2+4, i da će doći do promjene vlasti. I čak su ljudi to očekivali. Zašto? Da oni kasnije mogu doći na vlast u samom HDZ-u, kako to već ide. A što se tiče ambijenta u društvu, točno je da smo čak i na razini između Hrvatske i Srbije imali bolju atmosferu pre jedno 20 godina. Svjedok sam kada je srpski veleposlanik, znači veleposlanik Srbije, to je bio onaj Svetičan koji je napisao knjigu Zagreb Indoor, koji je bio prije toga u Galenici kao PR-ovac, on je mene zvao i molio da ga se uključi u kolonu sjećanja u Vukovara, ako se ne varam, 2006. godine. Pazite, to je danas ne zamislimo. To je bilo 2006. godine. I onda se išlo se onda jednom polarizacijom ciljano kasnije od 2012. zbog afirmacije pozicije unutar glasačkog tijela i sad se to smirilo, ali mi moramo isto tako reći, bilo to tada i nespretno, i od Zorana Milanovića u to vrijeme, ali ja ga razumijem politički, što da to radio politički da dobije poene u svome taboru, kad se išlo sa zdravstvenim odgojem, da se išlo u postavljanje tih ploča preko noći bez dijaloga, da si poslao svoje emisare, rekao, slušaj Miro, vi će to i to, pripremi se ovo, razgovarat ćemo. Ok, sve u svemu, to je sad prošlost, ajmo sada, nek se time bave opet povjesničari ili politolozi koji rade na tu temu studija, ajmo sada vidjeti kako u Hrvatskoj tu polarizaciju koju će uvijek postojati, kako nju inteligentno strukturirati. I smanjiti ako može. Ali tu je, sad sam se sjetio da, ali postoji, evo ispravite me profesor ako sam u krivu, ali postoji jedno mjesto gdje su se lijevi i desni dogovorili oko onih ploče i Francetiću. Jedni i drugi su ih razbili isti dan, ili tako? Bio je Milanović i kasnije, ili Sanader prvi, pa onda Milanović, ali znam da su dva slučaja. Sanader je prvi. U dva slučaja su je pokušali postaviti i odnos su bile razbijene isti dan, mislim, odnesene i o tome, recimo, nije bilo govora. Znači, postoji taj ipak jedno razumijevanje granice koje se ne prelazi. Ono što sam ja vama rekao. Znači, ljudi koji su, recimo, tvrdi desničari, recimo to tako, bili oni politički aktivni ili ne, ili tvrdi i ljevičari, vrlo često, ili usudim se reći većina među njima, zna gdje je granica. Možda nešto je drago, ali znaju gdje je granica.
Gradska vlast, evo, sad moja procjena, možda griješim, možda ćemo demantirati, pretpostavljam da neće. Sad ove... Promjene ulica. Promjene, zašto su to napravili? Znate zašto? Tako da ne moraju vraćati ime Josipa Broza Tita na kazališni trg. Pa u tome je stvar. Znači, napravili su nešto za svoju publiku, za svoju klijentelu pod navodnicima, jeli? Tako da ne mora napraviti taj veliki zahvat koji bi stvorio velike kontroverze u hrvatskoj politici i koji bi naravno hranio, jeli, ovaj dio od centra prema desnici da se protiv toga bori u sljedećem izbornom ciklusu. Prema tome, to je meni... Je li im to trebalo? To je moja hipoteza. Oni su napravili jednu jako čudnu stvar. Prvo, imate čovjeka, Arko se zove, koji je bio žrtva ustaškog režima i ubio se, jer smo došli partizani u ured, koji ni na koji način nema veze sa starim režimom ustaškim. Imate s druge strane biskupa Šarića, koji je zločinac od 914. On je 914. pokušao organizirati pogrom protiv Srba nakon atentata na prestolonasljednika i bio je do 55. stalno krvoločno orijentiran spram srpske i židovske populacije. O tom nema spora. Pisao pjesme u poglavniku i dalje. Taj čovjek nikako nije smio dobiti ulicu. Imate čovjek koji se zove Bonifacić, koji je bio jedan drugorazredni pjesnik, koji je bio nasljednik Ante Pavelića kao predsjednik HOP-a, Hrvatsko-slovenskog pokreta. Taj čovjek nije smio dobiti ulicu i trebalo ga maknuti. Imate negdje između ovoga Lukasa, koji, ja sam da više puta rekao, jedna vrsta NDH-ovskog Bilandžića. Bilandžić je historiju Jugoslavije prebacio u povijest Hrvatske, ovo je geografiju Jugoslavije 40. objavio i 41. godine zemljopis Hrvatske s istim kartama. Ali je bio 15 godina predsjednik Matice Hrvatske, ne može se reći da je bio ustaša, imao je neke simpatije na početku i bio je hrabriji od... Katolički intelektualac. Tako, i bio je hrabriji od Stepinca, ako hoćemo govoriti otvoreno, u kritici Pavelića od 43. nadalje. Kao anglofil ga se smatralo, recimo, tako nešto. Dakle, Lila. Ali ova dvojica su, po mom sudu, čisti zločinci, Šarić i Bonifacić. Ova dvojica su ljudi o kojima se trebalo raspraviti. Ali vi imate sad u đuture... Je li to tema 25. Pa to je to. Rekao sam zašto. Jer je trebalo, to je mogući stav. Ali ono što je, to je tako, ali to je nespretno napravljeno. Mogli su ovu dvojicu maknuti i ja mislim da ne bi bilo puno diskusije. Ja recimo, mislim da bi se to moglo braniti. Ali pazite, Arko ima veze sa NDH jedino tako što je u njegovoj zgradi u Vlaškoj 116 bila radio stanica Zagreb, u kojoj je Kvaternik 10. travnja 1941. proglasio NDH. Krugoval, je tako? To je Krugoval. Ne, još je bio Hrvatski radio. To je 10. travnja još jugoslavenska terminologija. Da, onda postaje Krugoval, naravno. Krugovalna postaje. Ali hoću reći, to je njegova veza sa režimom doista. Čitava njegova familija je bila na partizanskoj strani. On je slao novce. Ja sam javno rekao da je bilo bankarskog modela, on bi prodavao svoj alkohol i u šumu, da je bilo moguće transakcija. Nije bilo moguće. Da je moguće fiskalizirati. Pa naravno. I od toga je bio nekakav kapitalist koji dobar sa svojim radnicima bio. Dakle, on se tu zaista našao bez veze i to je kad se iz drugih motiva nešto radi. Vi radite nešto što ne radite zbog toga što radite, nego zbog nečeg što je u pozadini, na primjer ovog što je rekao kolega Kovač, ili nečeg drugog, meni sad svejedno, i radite grešku. A onda imate još veću grešku HDZ-a, koji, molim vas lijepo, dolazi im na pamet da postave za svog predsjednika organizacije i budućeg kandidata za gradonačelnika čovjeka iz poljoprivrede u Zagrebu. U Zagrebu je selak najgora riječ koja postoji. I sad HDZ, to je skoro toliko glupo kao kandidatura Primorca, otprilike. Dakle, HDZ kandidira čovjeka iz Ministarstva poljoprivrede za predsjednika svoje organizacije kandidata za gradonačelnika. Ko se tu zafrkava? To ja zbilja ne razumijem. To čovjek je izabran. Čovjek je izabran. Imam ja pravo govoriti. Ja nisam član. Ne samo kažem, čovjek je naravno imate. Čovjek izabran. Sad ima pred sobom izazov. To se zove izazov. Izazov i iskorak. Motiviran prema tome ja mu želim da bude naravno sad. To je situacija kad je SDP-ova organizacija... Uspješnija oporba. Da, malo prodrma da ali SDP-ova organizacija u Zagrebu je loše, ne postoji. Dakle, sad oni mogu naći nekog mladog, nekog novog. Ali molim, nije moja stvar. Ja sam izgubio glas govoreći o Primorcu. Tu ste bili u pravu. Ja sam mislio da ima šanse, ali evo. Ništa protiv čovjeka nemam, ali jel možda tu opet po ovoj varijanti zaista to da je Plenković odgovarao da ima Milanovića? To je za mene jedino racionalno objašnjenje, ali ne ulazim sad u to.
Ono što hoću reći, ja stojim sa strane, pokušavam racionalizirati. Govoriti što bi za desnicu bilo po mom sudu dobro. Ja recimo ne shvaćam kako Most funkcionira 10 godina kao NGO. Kao organizacija koja se bavi politikom, a ne želi na vlast. Ali njima je dobro, jedno je njima dobro. Ne, ali oni ne žele na vlast. Oni su, profesori, su bili na vlasti 2 puta I s HDZ-om izletali, i i 2 puta su, to ono što kiksali. sam njima rekao, znači ne samo to, profesor, znači šta su oni napravili? Oni su 2 puta ušli u vlast sa HDZ-om, prvi put sa Tomasom Karamarkom, Tako rekao je. sam Da, tako, da. nešto. Drugi put sa, znači onda su rušili Karamarka, rušili su I opet Tomasa ušli su. Karamarka, išli sa Andrejem Plenkovićem sastaviti vladu, u čemu su uspjeli, i onda su opet išli protiv svoje vlade. To se inače, to trenutno radi SPD, ne toliko agresivno, Da, CDU. u To je suludo. Znači, ako si A rade u za vlasti- AfD zapravo. Znači, ako smo zajedno napravili deal, rećemo, ok, to traje 4 godine, jeli? Izdržimo. Idemo napraviti jednu, drugu, treću, Ali četvrtu Njemci su to stvar. lukavo izdržali. Koliko oni su 12 godina već velike ili više? Koliko? Dobro, to je bila Druga konstrukcija. ovo je drugčija konstrukcija. Ovo je s Angela Merkel, koja je u biti bila izvorno, ona je puno je bliža Ljevici, ne? ljevici, socijaldemokratima, zelenima. Brat joj je bio u zelenima, Naravno. majka je bila vijećnica SPD-a, samo usput rečeno, a otac joj je bio zagovarao Evo. simbiozu kršćanstva socijalizma. Tako To je. se malo zna, nije ni bitno. I još uz to je poljskog podrijetla njezin otac, jeli? Jer znači njezin djed je došao iz Poznjana nakon Prvog svjetskog rata u Berlin. Napustio je Poljsku, došao u Berlin. Samo usput rečeno. Ali što tiče ovoga, znači gradska vlast nije otvorila nikakvu debatu o promjeni naziva ulica, jeli? Onda bi se, to nisu htjeli su radikalno promijeniti. Zašto? Rekao sam zašto, jer ne žele vratiti ulicu. To je trg maršala Tita, jer se spremaju zajedno sa SDP-om napraviti predizbornu koaliciju, jeli? Ne previše tu onda bosti u oči birače koji su recimo centristi ili koji su blagi nekakav desni centar i time pridobiti njihovu Time napraviti simpatiju. uslugu HDZ-u. realno. To je njihov program. Vidjet ćemo kako će to na kraju izgledati za 2,5 godine. Nama vrijeme bježi, ali ja bih zamolio sad samo još malo, ako možemo, koliko možemo koncizno, kao, je li ima ikoga koji je u pravu u ovoj priči oko Gaze? Dakle, tu se isto ne možemo dogovoriti, je li genocid? Jer kod njih je ista priča kao kod nas. Što je čemu prethodilo? Pa, znači, Hamas je napravio ogavne zločine, imao taoce i onda je to opravdalo ovoliko civilnih žrtava u Gazi. Ja ne znam je li nam to danas prihvatljivo. Jer ako kažeš jedno ili drugo, mrziš, javlja se zid s druge strane. Ne znam, evo, samo mi recite što bi bilo, jer to je jedan dobar primjer polarizacije. Imamo 75 ili 80 godina sukoba dviju strana koje oba dvije imaju genocidne namjere od početka. To je po mom sudu jednostavno činjenica. Arapsko stanovništvo Palestine je htjelo pobiti Židove koji se tamo pojavili, Židovke. Židovsko stanovništvo je čim se malo jačalo, gdje god su imali ovlasti, najprije jako loše maltretiralo arapsko stanovništvo, a u zadnjih 2 godine je to po mom sudu direktno po Lemkinu čista genocidna radnja. Što oni rade? Dakle, ne samo ubijanje, nego izgladnjivanje. Pa se oni 3 godine nisu imali škole, nisu imali zdravstva, nisu imali ničega. Sve su uništili. Vi kad gledate Gazu, to je puno više uništeno nego oni dijelovi Kijeva ili Harkiva koji su Rusi gađali. To je uništeno do razine prvog kata. Višekatnice. To je potpuno nevjerojatno što su oni napravili i po mom uvjerenju to je čisti genocid. I tu se pojavlja opet ta sramota hrvatske politike da se ponašaju zapravo kao da su sljednici NDH. Pa imamo komplekse. Njemačka, Mađarska, Italija, Slovačka neće osuditi Izrael, pa onda i Hrvatska, jer mi imamo... Ali ako nismo sljednici NDH, onda možemo konačno reći ljudi to je tako. Ja naravno igram na to što mogu, što će mi svi reći da sam kao Židov, pa sam eto kao židovski izdajica, ali ja doista mislim da je to čista stvar i ne mogu vidjeti argumente po kojima bi se smatralo da Putin neke stvari ne smije raditi, a Netanjahu smije. To je za mene nerazumljivo. Pa da, ali smo li počeli primjenjivati te dvostruke kriterije danas? Mislim, meni je prije 10 godina bilo jasnije sve. Ne? Prvi dan kad je s Putinom počelo, se skandalizirao na time što su svi rekli da je to kraj međunarodnog poretka, što je idiotizam, jer je Putin radio točno ono što je radio Bush mlađi u Iraku. S time da je Irak daleko od SAD-a i Ukrajina nije daleko od Rusije. Ali sve drugo je bilo potpuno isto kao Bush u Iraku. I reći da je Putin narušio međunarodni poredak, a ne Bush, to je baš ono udvorički prema Amerikancima i to je velika sramota ovog takozvanog zapada
koji se ne zna izvući iz toga i doći do nekakvih koncepata i reći sad se pokušala Europska unija postaviti i prema Gazi i prema Izraelu, ali još uvijek se boje. Ja sam neko večer pokušao smisliti koliko ima država u svijetu koji bi doista uhapsili i Putina i Netanjahova da se pojavi. I više od jedno 5-6 ih nisam našao. A i te su toliko slabe da ne bi se zamislio da Slovenija hapsi Putina, to bi zbilja volio vidjeti. Da neki slučaj, ne znam, se avion pokvari pa da se spusti napavit gore. Jer sad su već crtali, ako bi išao u Budimpeštu, kako bi letio Putinov avion, pa onda imate ovu međunarodnu tradiciju da ako ideš točno iznad granice, onda to ne pripada ni jednom teritoriju, pa se može smatrati kao međunarodne vode. Ekstrateritorijalno. Dakle, ali naprosto nemate principijelni stav. Ja to ne mogu shvatiti. Kao što nisam mogu shvatiti zašto neko osuđuje zločine koji su počinili Srbija, a ne Hrvati ili obrnuto. Jedno i drugo treba osuditi. To je cijelo vrijeme naš problem. Uvijek je tako bilo, nažalost, zato imamo i religije, zato imamo međunarodno pravo, jer želimo da se neke stvari isprave. Želimo da bude što pravednije. Ali moramo biti prema sebi iskreni. Ja sam realist, ali ja sam u biti kao velika većina, ja sam inherentno idealist, ali pokušavam biti realist. Uvijek je bilo to da je onaj koji jači taj kvači. I taj piše povijest. Pobjednik piše povijest. Znači, ne treba samo pogledati izreke hrvatskog naroda, kad narod kaže ako nikako drugčije, onda pravedno, onda iskreno. Imate onaj famozni dijalog između Meljana i Atenjana u Peloponeskom ratu, u Tukididovom Peloponeskom ratu, gdje dođu Atenjani i kažu Meljanima, gledajte, mi sad dolazimo, mi smo ti i vi ste izgubili. Dogovorimo se, mislim, dobit ćemo, jači smo. Tako. Oni kažu, mi se hoćemo samo dogovoriti. Pa gledaj, pusti sad dogovor. Mi smo jači i bit će po našem. Oni kažu, ne, gledaj, uvijek je tako bilo, kažu Atenjani Meljanima, onaj koji je jači, po njegovom će biti. Oni koji su slabi, oni se moraju podrediti. Onda ovi neće, na kraju Atenjani ih poraze. I pobio sve muškarce. Pobio. Što želim time reći? To je uvijek tako bilo. U ovom slučaju ja nisam stručnjak za povijest izraelskog naroda, za povijest Arapa na tom području, ali činjenica sljedeća. Da, svatko ima svoju interpretaciju povijesti. Židovi kažu, mi smo tamo živjeli, mi smo prognani, zbog toga smo se raselili po svijetu, nije to slučajno, mi imamo pravo na svoju zemlju. A ovi Arapi, Palestinci kažu, mi smo tamo bili, što sad hoćete vi doći, ne znam, iz Njemačke, Poljske, Hrvatske, nije bitno iz Amerike, doći živjeti ovdje i nama uzeti našu zemlju. Jedno rješenje jest, to sad zvuči naivno, priglupo, ali nije naivno ni priglupo, nego jedino pravilno rješenje jest dvodržavno rješenje. Na koji način? Postoji jedan njemački profesor, zove se Wolfsohn, koji je predavao povijest u Minhenu na sveučilištu njemačke vojske. Bundesuniversitet, Njemci imaju sveučilišta, vojna akademija u Hamburgu i u Minhenu. On je sada da može doći do neke vrste konfederacije, da se to može izvesti, ima puno tih ideja. Jedino rješenje jest kako osigurati da Židovi mogu živjeti na području današnjeg Izraela i kako možemo osigurati Palestincima da oni imaju svoju državnost na tom području i da žive jedni pored drugih, s tim da u samom Izraelu oni žive jedni s drugima. Jer 20% stanovništva Izraela čine Palestinci koji imaju državljanstvo Izraela. Tako da nije to sve crno-bijelo. Nije to sve crno-bijelo, ja ne priznajem tek tako neke floskule, to je apartheid, to nije apartheid, gledajte. Pa imate zastupnika Arapa u Knesetu, koji sad mogu reći ja sam diskriminiran, ja ne smijem govoriti, ne znam, ovim jezikom, ali to su sve vrlo kompleksne stvari, jedino može razum i dijalog i zdravorazumski pristup dovesti do neke vrste normalnog suživota. Pa ja mislim da smo ovim razgovorom možda malo doprinijeli tome, to je bila ideja i hvala vam još jednom što ste došli, jer je malo ovakvih razgovora
gdje se možemo i ne složiti, ali kulturno se ne složiti i dati argumente. Biće puno reakcije, vidit ćete sigurno. Potučit ćemo se poslije. kad se vratimo. Potučemo se poslije. Ali s rukavicama. Ali na kraju smo još jedne špice s macanom. Ovaj drugi dio skoro ispao i podjednako dug kao ovaj prvi, tako da onaj ko bude propustio sve, propustit će puno toga. Preplatite se na naš YouTube kanal, kako smo već rekli, skenirajte QR kod i napravite onu pretplatu. Dalje nam komentirajte, predlažite goste. Za sad dobro ide, vidimo, dobijamo s vašim komentarima dobijamo teme, dobre goste. Gledamo se ponovo u sljedeću subotu. Do gledanja.